Mag-start na ta. Mag-live ta? Nag-live na. Hindi na kayo pangutan na dali. Kuha na ng lastik ko, be. Dito ka maglingkod. Kuha ang lastik ko sa imong kamot. Okay. Ani na? Ayun na si Radi. Mangutan ako nimo. Unsa may gibati nimo nga karong COVID-19 pandemic, unsa may gibati nimo? Nag-go-on. Nag-uon. Unsa may kuan nimo kanang gibati nga wa nakaadtog school? Imingaw. Gimingaw na kag school. Unsa gimingawan nimo? Mga friends. Unsa pa kana inyong classroom? Tapos kinsa pa gyud? Ma'am namo. Oh, very good. Unsay kanang kalahian be kaning sa module karon og sa school? Sa school mag-unsa man mo? Maglingkod. Maglingkod O tapos magsulat. dayon. Magbasa. Tapos diri sa module di ay Magbasa pod og magsulat. O maglingkod. tapos unsa may nindot sa module lang or sa school gyud? School yun. Ngano man? Anong nindot mang school? Natudloan pa. Ah, Kung na'y makasala itugan. unya. Maro to. Ni mag-start na tag module. Tarungon nimo ha. Okay.